हेलो एवरीवन, मैं गार्गी सिल्क सूता दुर्गापुर से। आज एक नया वैरायटी गादोवाल का एकदम 100% प्योर हैंडलूम गादोवाल, कॉटन गादोवाल। आगे दिन पहले जो पिछले जो बैक टू बैक मेरा जो वीडियो आया था ये सब था आपका सीको में था, प्योर में था। तो आज कॉटन गादोवाल बहुत खूबसूरत है। आफ्टर वेयरिंग आई कैन फील व्हाट ए कंफर्टेबल कॉटन। ये दिस इज द ग्रे एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द पल्ला पोर्शन। एकदम कास्ते के एकदम पास से मैं साड़ी का क्वालिटी दिखाती हूँ आप लोग को जब हाथ में मिलेगा। एंड साड़ी पहनने का बाद साड़ी एकदम प्योरली कॉटन में जो ऐसे बॉडी हगिंग साड़ी होता है ये मतलब पहले मुझे पता नहीं था। ये सब साड़ी एक्सक्लूसिव एकदम। एंड नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ और ये सब विदाउट ब्लाउज पीस है। जो साड़ी है सब ये सब साड़ी विदाउट ब्लाउज पीस। दिस इज ग्रे एंड रेड कॉम्बिनेशन, देखिए बहुत खूबसूरत ऑलमोस्ट रेड बॉर्डर। ये सब साड़ी में रेड का जो मतलब लुक है ये एकदम इतना मतलब ब्यूटीफुल कंट्रास्ट। ये सब साड़ी ग्रे एंड रेड एंड पूरा साड़ी एकदम ऑल ओवर ऐसे है। आप लोग अगर चाहते हैं तो ये सब साड़ी का जो बॉर्डर अपर पोर्शन अपर बॉर्डर का जो बॉर्डर है वो काट के आप लोग ब्लाउज में डाल सकते हो। एंड दिस इज द लुक। नेक्स्ट कलर में दिखा रही हूँ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कलर। दिस इज ग्रीन के साथ ब्लैक। दिस इज ग्रीन के साथ ब्लैक एंड इसका जो आंचल है ये देखिए दिस इज एंड ऑल ओवर ऐसे छोटा 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 लाइंस में अपर पोर्शन में जो अपर जो पल्ला का पोर्शन जो होता है 2.5 इसमें पूरा ऐसे बूटी आएगा। बहुत खूबसूरत ये सब साड़ी। नेक्स्ट दिस इज ऑरेंज एंड वाइट। दिस इज एक्सक्लूसिव। ये सब तो बोलने का जरूरत नहीं है, आप लोग बॉर्डर देख के आप लोग को समझ में आ रहा है। This is unique and this is the पल्ला का पोर्शन। This is पल्ला। नेक्स्ट गंगा जमुना बॉर्डर मास्टर्ड येलो, एकदम ब्राइडल कलेक्शन के लिए एकदम एक्सक्लूसिव। বিয়েতে যে আমাদের গায়ে হলুদ হয়, हल्दी का जो ओकेशन होता है, हल्दी सेरेमनी, इसमें ये बहुत खूबसूरत जाएगा। एकदम जो येलो देखिए ऑरेंजिश येलो, इसको मस्टर्ड भी बोल सकते हो, ऑरेंज के साथ मस्टर्ड मिक्स्ड एक कॉम्बिनेशन। एंड दिस इज द एंड ऑल आर अभी जो मैं दिखा रही हूँ ऑल आर चेक्स में। এটা চেক্স ছিল না কন্ট্রাক্টটা। এটা খুলে গেল কেন? একটু ঠিক করে দিয়ে দে। নেক্সটটাকে হ্যাঁ নেক্সটটাকে দেখাচ্ছি আমি, আবার দেখাচ্ছি এটা কিন্তু আমি খুলে লেট হয়ে যাবে। হ্যাঁ এই খোলাগুলো কিরকম একটা হচ্ছে না, কোনো ব্যাপার না, আমি খুলে দিচ্ছি পুরো। दिस इज पैरेट ग्रीन, नीचे ग्रीनটাও দেখাবো। पैरेट ग्रीन रेड कॉम्बिनेशन। दिस इज द आंचल का पोर्शन एंड देखिए साड़ी पूरा ऐसे जाएगा, बहुत खूबसूरत एकदम एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट ऑलवेज ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल ऑफ वाइट एंड रेड। একটা সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে আমাদের একটা ভোরবেলায় দই চিড়ে খাওয়ানো হয় ব্রাইডকে, এরকম একটা হোয়াইট অ্যান্ড রেড শাড়ি কিন্তু মন্দ হবে না না। আর মেয়ের মায়ের জন্যও তো এটা একদম দারুণ। সারাদিন বিয়ের কাজ খুব খুব ক্লাসি, খুব ক্লাসি। এইসব শাড়িগুলো আপনারা পরেও মানে অনেক ইউজ করতে পারবেন, ভীষণ ভীষণ। আর যারা অবশ্যই কলেজ অ্যান্ড স্কুল টিচার্স তাদের জন্য তো একদম যে কোনো অকেশনে কিন্তু একদম পারফেক্ট এসব শাড়ি। কালারটা ভীষণ সুন্দর একটা কালার, না তুতে না ফিরোজা, ওর সাথে রেড কম্বিনেশন। আমার গলাটা কিরকম নাকে নাকে শোনাচ্ছে, একদম ভাইরাল হয়ে গিয়ে একটুখানি ডাউন ছিলাম, তো আবার চলে এসেছি একদম মুডে, ফুল চার্জ একদম। ভীষণ সুন্দর ভীষণ সুন্দর। অ্যান্ড দ্য প্রাইস রেঞ্জ তাড়াতাড়ি একটু খুলে রেখে দে, ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে।
অ্যান্ড দিস ইজ ব্ল্যাক অ্যান্ড ম্যাজেন্টা, প্রচণ্ড সুন্দর, প্রচণ্ড। এটা দেখুন কি ক্লাসি লুক, একদম ভীষণ সুন্দর। ও এক একটা কালার ভীষণ সুন্দর। পুরো শাড়িতে এইভাবে চেকস আর একটা করে এইভাবে চলে আসছে, এক্সক্লুসিভ একদম। আমাদের গাদোয়াল আমি রিকোয়েস্ট করব, একবার আমাদের গাদোয়াল ট্রাই করুন আপনারা। যারা কাছে আছেন তাদের তো অবশ্যই বলি, আসছেনও আপনারা প্রচুর, আর স্টোর ভিজিট। আর যারা দূরে আছেন তারা তো একদম 100% একদম চোখ বন্ধ করে আপনাদের ট্রাস্ট করতে হবে সিল্ক সুতার ওপর। কারণ আমি আপনাদের সাজানোর কিন্তু গ্যারেন্টি কিন্তু আমি নিই। ভীষণ সুন্দর মাস্টার্ড ইয়েলো রেড। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে অনেক শাড়ি দেখিয়েছি, ভীষণ সুন্দর সুন্দর কালার কম্বিনেশন। আমার মনে হচ্ছে দ্য বেস্ট কালার। আপনাদের কোনগুলো ভালো লাগবে সেইগুলোই চুজ করে একদম আমি দেখিয়েছি। আর অবশ্যই যদি ভালো লাগে তাহলে তো আমাদের বুকিং প্রসেস আপনারা জানেনই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আবার চলে আসছি দারুণ দারুণ সুন্দর সুন্দর কালেকশন নিয়ে।